All shot. Wow, John Paul Arangis. Wow! Woo! Ayun. Laka, pangpakaray ng upat na ino. Laka! Right, here we go mga idol. This is the intermediate production open mga idol. So daghan ang managan sa itong intermediate. Nada si Philip Bibilio, Dave Dimas. Hindi ta masayo po. Na si Flores, nidagan niya pon mga sa intermediate. Dayon si John Paul Arangis, Travis Lacno, Balane, John Cortez. O guban pa nga managan mga idol. Okay, ladies class coming up next. Ladies class. Let's go ladies coming up next. Here we go. All shot. Wow, John Paul Arangis. Wow. Woo. Ayun. Grabe oy. Number 12, sino to? Grabe, Lacno ikadua. Habar. John Paul Arangis. Wow, Dave Dimas, Flores, Philip Bibilio. Naiwan si Philip Bibilio mga idol. Wow, grabe talaga. Oh, Travis Lacno ikadua. Uy, pinulang ng lipad. Naiwan si Philip Bibilio pero nakahabol na. Ayun. Wow. Ayun. Si Bilin, grabe oh. Galicia. Wow, 09 Gabon, Travis Lacno, Habar, John Paul Arangis, Dave Dimas, Jibilin, Ken Flores, Philip Bibilio, Galicia, and number 77. Ayun, third position, kabar-kabar mga idol. Wow, grabe oy. Ayun, grabe ang lipad. Wow, Dave Dimas, Jibilin, Ken Flores, Philip Bibilio, na humahabol mga idol, bakbakanay. Jibilin, Ken Flores, o si Philip Bibilio, bakbakanay. Bakbakanay gustong kunin ni Philip Bibilio. Tuara. Inside. Outside. Woo! Grabe. Iba ka talaga Philip Bibilio. Ayun. Nagpake na mga idol. Nakapasok si Philip Bibilio. Ayun. Dalawa ang nakuha mga idol ni Philip Bibilio. Wow. So leading na mga idol, Travis Lacno, nagpakilala sa intermediate production open. Iba ka talaga Travis Lacno. Batang-bata mga idol. Sobrang lakas si Travis Lacno ngayon ah. Iniwan mga idol si Langkla Habar at saka si John Paul Arangis. Iba ang lakas ni Travis Lacno ngayon.
Ayun. Ano bang nangyari kay John Paul Arangis? Bakit medyo nag-slow down ngayon? Ora, inside, outside. Ayun. Wow, grabe oy. Pagpakanay pa rin mga idol si Blanc-Lang Abarabar at saka si John Paul Arangis para sa third position. Alam ko malakas yan mga idol, si Blanc-Lang Abarabar at saka si John Paul Arangis. Ayun. Oh, Philip Bibilio, grabe. So, nakuha na si Didi Mas. So, still leading pa rin mga idol ha. Dyan po si Travis Lacno, followed by number 12. Ayun, Blanc-Lang Abarabar ikatulo, John Paul Arangis ikaapat. Ayun, laka, pangpakanay ng upat mga idol. So, pang-5, Philip Bibilio, pang-6, Ken Flores, Dede Mas, pang-7. Then, pang-8, Balane, at pang-9, si Galacia. Then, si number 23, Lion, si Gibilin. Ayun, papakanay ma rin mga idol. Grabe, sobrang lakas talaga ni Travis Lacno. Wow, Blanc-Lang Abarabar, third position na mga idol. Iba talaga ka, Superman. Oh, medyo lang yun nag-slow down mga idol, si John Paul Arangis. Ayun, malapit na. Malaka! Hoy! Woo! Ganyan talaga ang laro mga idol. Part of the game. Wow, gandang galawan ni number 09. Sayang si Blanc-Lang Abarabar. Grabe si number 12. Sino yan? Grabe oy, panalo mga idol. Travis Lacno, number 12. John Paul Arangis. Tayong Blanc-Lang Abarabar.